आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है खबरनामा। दलित और बहुजन समाज के हामी सरदार सरवाई पापा गौड़ की 371वीं सालगिरह के मौके पर चिकड़पल्ली इलाके में तेलंगाना स्टेट गीता एसोसिएशन की राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई तकरीब में वज़ीर एक्साइज खेल सयाह श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि दलित और कमज़ोर तबक़ात के क़ायद सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की सालगिरह सब्बन्नडा बरादरी के लोगों के लिए त्यौहार का दिन है। वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ को एक अजीम क़ायद करार दिया, जिन्होंने तमाम ज़ातों और मज़ाहिब को एक साथ जोड़कर उस वक्त के हुक्मरानों की अना के ख़िलाफ़ बगावत की। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए कई फलाही इक़दामात को रूबे अमल लाया है। इस मौके पर कल्लू गीता तंजीम कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की चेयरमैन बालागुनी बालाराजू गौड़, वर्किंग वाइस चेयरमैन ए विजय कुमार गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఇంకా కొంచెం వాల్యూ పెంచండి ఇక్కడ పైన బయట. సర్దార్ సర్వై పాపన్న గౌడ్ విగ్రహావిష్కరణకు చేసినటువంటి గౌరవ మంత్రివర్యులు తెలంగాణ ముందు బిడ్డ శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నకు, అదేవిధంగా వివిధ హోదాల్లో వచ్చినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా పేరు పేరున సాంస్కృతిక సారథి తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. అంతేకాకుండా పాలన కోసం బడుగులు బహుజనుల కోసం మరి ఆనాడే పోరాటం చేసినటువంటి అక్కడి నుంచి తెచ్చిన తర్వాతనే చరిత్ర అనేది బయటకు వచ్చింది. శిలాశాసనాలన్నీ బయటకు వచ్చినాయి. తెలంగాణ వీరులను ఎక్కడ కూడా కీర్తించలేదు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ అందరినీ కూడా ఆ ప్రభుత్వంలో గౌరవించుకుంటూ, సత్కరించుకుంటూ, సన్మానాలు చేసుకుంటూ, వాళ్ళ పేరు మీద అవార్డు ఇచ్చుకుంటూ ఇలా ముందుకు పోతా ఉన్నాం. సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న కూడా ఆ రోజు చెట్టు పన్ను ఎందుకు కట్టాలని నిలదీసిండు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా చెట్టు పన్ను కడితే వచ్చినాం. ఇలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మేమందరం కూడా ఆ శాఖ, ఆ జాతిలో ఉంటున్న బిడ్డల మేము మా చేతికి అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ చెట్టు పన్ను రద్దు చేయించుకొని ఇంకా ఎన్నో చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగినాం. నీరా పాలసీ వస్తుంది, ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. నిన్న ఒక ఎగ్జిబిషన్ పోయిన ఆర్ట్ గ్యాలరీ. वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने मेडचल ज़िले से चलो हुजूराबाद का एहतमाम करते हुए बड़े पैमाने पर दलितों के हमरा डांस में हिस्सा लिया और बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आज से दलित बंधु स्कीम शुरू करने से दलितों में जो खुशी और मसरत का माहौल देखा जा रहा है, उससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दलितों की तरक्की के लिए और उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली लाने का बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था, उसे TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पूरा कर रहे हैं। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने करीमनगर में दलितों, SC, माइनॉरिटी, BC तबके के अफराद से दरख्वास्तें वसूल करने का आगाज़ करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि दलित बंधु स्कीम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का नया ड्रामा है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में बीजेपी तमाम कमज़ोर तबक़ात से जो दरख्वास्तें वसूल कर रही हैं, वो MRO ऑफिस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तक पहुँचाते हुए रियासत के तमाम दलितों, SC, BC, माइनॉरिटी को दलित बंधु की तरह 10-10 लाख रुपये देने के इक़दामात करने का मुतालबा किया जाएगा। बी संजय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दलितों और गिरिजनों को 3 एकड़ अराजी फराहम नहीं कर सकती है, तो इस एवज़ में दलितों और गिरिजनों को 20 से 25 लाख रुपये देने के इक़दामात करे।
మరి దళితుని ముఖ్యమంత్రికి ఎందుకు చేయలేదో స్పష్టం చేయాలి. హుజరాబాద్ వేదికగా ఇవ్వాలి. దళితుల్లో ఆ స్థాయి ఉన్న వ్యక్తులు లేరా, నీకు కనబడతలేరా? ఇవ్వాలన్న ఆలోచన నీకు లేదా? ఉన్న ఉప ముఖ్యమంత్రిని కూడా నువ్వు తొలగిస్తవి. ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వకపోతేవి. నువ్వు ఇస్తానది నువ్వే, తల నరుక్కుంటానది నువ్వే, మెడ కోసుకుంటానది నువ్వే, ముక్కు భూమికి రాస్తానది నువ్వే, దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తానది నువ్వే. చేయకపోవడానికి కారణం ఏందో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి. దాంతోపాటు దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తానని కూడా నువ్వే. ఇలా 3 ఎకరాలు ఇస్తే కనీసం 50 లక్షల రూపాయలు, ఒక 30 లక్షల రూపాయలు లెక్కేసుకో. 30 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చేటి ఒక్కొక్క దళిత కుటుంబానికి. దాని ద్వారా వ్యవసాయం చేస్తే అదనంగా డబ్బు వచ్చేది. 3 ఎకరాలు ఎందుకు వెళ్ళదు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి. అమ్ముకోవడానికి జాగాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క జిల్లాలో 1000 ఎకరాలు అమ్ముతాను. 1000 ఎకరాలు అమ్మడానికి నీకు స్థలం ఉంటుంది. దళితులకు 3 ఎకరాలు మాత్రం స్థలం ఉంటుంది నీకు. దళితుల్లో చాలా మంది యువకులు నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఉద్యోగం వస్తే ఇప్పుడు 10 లక్షలు సంపాదించుకుంటారు. ఇప్పటికి 40 లక్షలే. నిరుద్యోగ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తాను. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇళ్లను నిర్మాణం చేస్తే ప్రత్యేక నిధులు కేటాయిస్తే నువ్వు దాన్ని డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నావు. ఒక్కొక్క దళిత కుటుంబానికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తే అవి 10 లక్షలు అవుతాయి. రాష్ట్రంలో वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुजूराबाद को मद्देनजर रखते हुए पुलिस की जानिब से किसी भी नागहानी वाक़या दरपेश ना होने और अपोजिशन के वज़ीर आला के दौरे के मौके पर एहतजाज के खौफ से करीमनगर, हुजूराबाद के जिम्मी कुंटा और दीगर इलाक़े जात के कांग्रेस, बीजेपी और दीगर तंजीमों के कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस और बीजेपी कायदीन ने उनकी गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम दलितों को दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपये देने के इक़दाम करें। हुजूराबाद जिम्मी कुंटा के कोत्तापल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। वजीर कुपुला ईश्वर की मौजूदगी में 300 से जायद कारकुनान टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनमें से निस्फ हिस्सा खवातीन का है। इस मौके पर वजीर केशवर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमएलए सी चंद्रा, म्यूनसिपल चेयरमैन राजेश्वर राव, टीआरएस कायदीन कृष्णा मोहन राव के अलावा दीगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। टीआरएस में शामिल होने वालों में मारुति रेड्डी, किरण, विनय, अशोक, सलीम, शेखर, सारయ్య, मालया और दीगर शामिल हैं। సార్ ప్లీజ్ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కారు గుర్తుగా बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय पर मलकाजगिरी के रुकन असम्बली मैनमपल्ली हनुमंतराव के किए गए रिमार्क्स के खिलाफ मलकाजगिरी में बंद की सूरत हाल देखी गई। दुकानें खोलने से रोकने पर पुलिस ने बीजेपी कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। इस मौके पर बीजेपी कॉरपोरेटरों ने मलकाजगिरी में विनायक नगर चौराहे पर धरना दिया और एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान लफ्जी झड़प भी देखी गई और पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। मलकाजगिरी एमएलए मैनमपल्ली हनुमंतराव ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि वो बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ उनके किए गए रिमार्क्स के पाबंद ओहद हैं। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो बीजेपी लीडरों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाने वाले बंडी संजय के खिलाफ वो ज़रूर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि उनसे तब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। मैनमपल्ली हनुमंतराव ने मलकाजगिरी की आवाम से कहा कि वो परेशान ना हो, बीजेपी हल्के में बदनामी पैदा करने की कोशिश कर रही है।
टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने खैरताबाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दलित बंधु स्कीम मुतारफ करवाने की मसरत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम मुतारफ करवाते हुए फी दलित खानदान के अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा करवाना तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का तारीखी कारनामा है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక నూతనమైనటువంటి కార్యక్రమం దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ దళిత బంధు కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టి అనగారినటువంటి కులాలకి గుర్తింపు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచనతోని ఈరోజు ప్రవేశపెడుతున్నాడు. మరి ఏదైతే పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా మొదలైనటువంటి దళిత బంధు కార్యక్రమానికి మా నియోజకవర్గానికి నుండి తండోపతండాలుగా మేము వస్తామని అందరు కూడా స్పాంటేనియస్గా రావడం అనేది నిజంగా ఆనందదాయకం. ఈరోజు ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం నుండి పెద్ద సంఖ్యలో మేము బయలుదేరాం. बीजेपी रियासती स्पोक पर्सन अनुगुला राकेश रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ हनुमंत राव के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है और उन रिमार्क्स को वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक अवामी नुमाइंदे की हैसियत से खदमात अंजाम देने वाले एम हनुमंत राव की बंडी संजय के खिलाफ बदकलामी काबिल मजम्मत है। उन्होंने फौरी बंडी संजय से मुआजरत ख्वाही का एम हनुमंत राव से मुतालबा किया है। MLA has wantedly involved in violence on the elected corporator of that particular area. And not only that, while our state president and Karimnagar MP Bandi Sanjay has tried to question how an elected MLA creates violence on an elected corporator, the MLA has used the derogatory language on the elected MP. We strongly condemn this. Not only now, even earlier also, Mainampalli has used a street rowdy's language. He has been acting as a rowdy and a gunda in Hyderabad. And BJP is not afraid of this kind of rowdies and gundas. BJP is the party which fights for lawful activities, which fights for justice. Therefore, we strongly demand the TRS party, especially the CM and his son, whether they approve this kind of behavior or not, whether they approve this kind of abusive language or not. If you really do not approve, how come you are not suspending the MLA till now? So we strongly demand the TRS party to immediately suspend, because he has created violence on not only the elected representative but also on the Dalit Mahilas. Today CM has announced Dalit Bandhu, but he is acting, the TRS party MLA is acting as an enemy of Dalits. So in this respect, we strongly demand the TRS party to दलित बंधु स्कीम को सीएम केसीआर ने सिर्फ हुजूराबाद के इंतखाब के लिए ही मुतारफ कराया है, सियासी मफाद के अलावा कुछ नहीं है। हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में BSF के रियासती सदर वी संजय की क़यादत में बहुजन तलबा तंजीम ने एक दलित बंधु स्कीम के खिलाफ सियाह बैज लगाकर एहतजाज किया। इस मौके पर तलबा तंजीम के कायदीन ने कहा कि TRS हुकूमत के 7 सालों के दौरान किसी भी स्कीम पर सही तरीके से अमल आवारी नहीं की गई। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब के मौके पर दलितों के वोट हासिल करने के लिए दलित बंधु का ड्रामा किया जा रहा है। 50,000 तकर्रुरात को पुर करने के लिए एलामिया जारी करने का ऐलान करके 7 माह का अरसा गुजर चुका है, ताहम अब तक एलामिया जारी नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से 1,91,000 मुलाजमतों के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर हैदराबाद में तलबा बेरोजगारी मुहिम शुरू करेंगे और TRS पार्टी को शिकस्त देंगे।
దళిత బంధు పథకం ఒక బూటకం. నీళ్లు నిధులు నియామకాలు తెలంగాణ వస్తే కేసీఆర్ తెలంగాణ రాకముందు 1,07,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. తర్వాత తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అసెంబ్లీ సాక్షిగా 1,07,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీళ్ళంతా తొందరలో నోటిఫికేషన్ వేస్తానని ఇప్పటి వరకు టీఎస్పీఎస్ ఫిలప్ చేసిన ఉద్యోగాలు 36,000. దానికి కేటీఆర్ 1,00,000 ఉద్యోగాలు చేసిన ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతుండు. హరీష్ రావు మాట్లాడుతుండు. తర్వాత కేసీఆర్ కూడా మాట్లాడుతుండు. బిడ్డ మేము విద్యార్థులు కొట్లాడిందే కేసీఆర్, నిన్ను చూసి ఎవడు ఉద్యమంలోకి రాలేడు. నిన్ను చూసి ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక 5% వచ్చినామంటే విద్యార్థులను చూసి 95% ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు కవులు కళాకారులు. सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए बीटेक के तालिबा के कत्ल की वारदात पर शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ सख्त क़वानीन लागू करने की अशुद्ध ज़रूरत है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ज़िले गुंटूर में दिन दहाड़े तालिबा पर चाकू से हमला करते हुए उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ताहम ना ही पुलिस ने और ना ही राह चलती आवाम ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात से ऐसा लगता है कि मुल्क की किसी भी रियासत में ख़वातीन महफूज नहीं हैं। इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए आवाम की सोच को बदलने के साथ साथ और सख्त क़वानीन नाफिज करने की ज़रूरत है। రమ్య బీటెక్ 3వ సంవత్సరం చదువుతోంది. గుంటూరులో పట్టపగలే దుండగుడు కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. అందుకు చూస్తుండగానే అది ఒక సభ్య సమాజానికి అవమానకరంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. అనేక చట్టాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఒకవైపు ముఖ్యమంత్రి గవర్నమెంట్లో కూడా మహిళల రక్షణ కోసం దిశా చట్టాలని పోలీస్ స్టేషన్లని ఇప్పుడు పెడతా ఉంది. కానీ ఇంకో పక్క హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఏదో మారుమూలు జరిగేది కాదు. పట్టపాటు జరిగినంటే దాన్ని బట్టి ఒక సివిల్ అప్రమత్తత, ప్రజల యొక్క అప్రమత్తత కూడా లోపించింది. ఆడ జనం చూస్తున్నారు కానీ కనీసం ప్రాణం తెగించి ఆ అమ్మాయిని కాపాడలేకపోయారు. జనంలో స్పందన రావాలి, ప్రభుత్వ యంత్రాంగంలో స్పందన రావాలి, కఠిన చర్య తీసుకోవాలి. ప్రజల నుంచి అటు ప్రభుత్వం నుంచి కూడా అప్రమత్తమైనటువంటి ప్రతిఘటన లేకుండా పోతే అక్కడికక్కడే. जिले रंगारेड्डी में पेश आए एक सड़क हादसे में कंदुर्ग मंडल के महादेवपुर गांव के तालाब के पुश्ते पर से गुजरने वाला ऑटो उलटकर तालाब में गिर गया। इस वाक़ये में ऑटो में सवार 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मुकामी लोगों ने जख्मियों को ऑटो से बाहर निकाला और इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों में प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा मोहन राव और कुरमा राव भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि ऑटो में ज़रूरत से ज़्यादा मुसाफिरीन के सवार होने से यह हादसा पेश आया है। रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो रही है। पीर की सुबह तक कई अजला में मूसलाधार बारिश के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। जगतियाल, करीमनगर, सिद्दीपेट और राजन्ना सिरसिल्ला अजला में मूसलाधार बारिश हुई। पीर की सुबह 8 बजे तक जगतियाल जिले के कोरटला में सबसे ज़्यादा 12.9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद जिले विकाराबाद के पुट्टापर्ती में 11.5 सेंटीमीटर, सिद्दीपेट जिले में 10.7 सेंटीमीटर, जिले जनगामा में 9.9 सेंटीमीटर, महबूब नगर ज़िले में 9.8 सेंटीमीटर और करीमनगर ज़िले में 8.6 सेंटीमीटर और भद्राद्री ज़िले में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोमरंभीम, आसिफाबाद, पेद्दापल्ली, वरंगल, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तगुडम, नलगोंडा, महबूब नगर और विकाराबाद में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। कई अजला में हल्की बारिश हुई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेश गोई की है और लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। महकमे ट्रांसपोर्टेशन ने बगैर टैक्स के सड़कों पर घूमने वाली गैर मुल्की गाड़ियों की निशानदही करते हुए 11 महंगी कारों को जब्त कर लिया है। वाज़ेह है कि रियासती महकमे ट्रांसपोर्ट 6 माह से शहर में घूमने वाली लग्जरी कारों की निशानदही कर रहा था। डिप्टी कमिश्नर पापा राव की क़यादत में कार्रवाई की गई है। हुकाम ने बताया कि जब्त की गई इन 11 गाड़ियों से 5 करोड़ से 8 करोड़ रुपए टैक्स की शक्ल में वसूल किए जाने हैं। अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि जो गाड़ियां टैक्स अदा नहीं करती उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। हुकाम की जानिब से जब्त की गई गाड़ियों में मर्सिडीज़ बेंज, मैसेराती, फेरारी, रोल्स रॉयस और BMW, लिम्बोर्गिनी और दीगर महंगी कारें शामिल हैं।
ओहदेदारों ने वाज़ेह किया कि बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली महंगी कारों पर 200% तक टैक्स आयद किया जाएगा और दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल और क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक टैक्स वसूल करने के बाद कारें मालिकान के हवाले की जाएंगी। तालिबान ने अफगानिस्तान के सदारती महल पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। वो कल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में दाखिल हुए थे। सदर अशरफ गनी और नायब सदर अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान छोड़कर तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा है कि काबुल हवाई अड्डे पर फायरिंग की गई, जहां सिफारतकार, हुकाम और दीगर अफगानी हैं। सैकड़ों अफगानी टर्मिनल पर इकट्ठा हैं और मुल्क से बाहर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें कुछ वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन के अलावा ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी सिफारतकारों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए सिफारत खाने से निकाल कर बाहिफाजत हवाई अड्डे ले जाया गया है। एयर इंडिया की एक परवाज़ अफगानिस्तान से 129 मुसाफिरों को लेकर कल शाम नई दिल्ली पहुंच गई है। तैयारे ने काबुल से कल दिन के शुरू में परवाज़ की थी। सरकारी ज़राए ने बताया कि एयर इंडिया ने हिंदुस्तानी अफराद को वापस लाने के लिए आज एक और परवाज़ का इंतज़ाम किया है। खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।